Salam alaikum, marhaba bikum. Alors, on va commencer avec le premier vidéo du chapitre vecteur et translation. Ce chapitre est assez important, vous allez voir. Dans la vidéo, on va rappeler des connaissances très simples, mais qu'on va utiliser dans les démonstrations, dans la compréhension du cours. D'accord? Ben, allons-y. ASD. المعلومة الأولى c'est une notation أكثر من حاجة أخرى. Lorsque vous avez deux points A et B, A un point du plan, B un point du plan. Alors le couple اللي فيه A B يتسمى AD B point A et B. D'accord. Ben. توا لو فرضنا عندنا دو بوان A et B A مثلا هنا و B هنا زعما قداش فما combien il existe de droites qui passent par A et B بس كل évident نقولك فما droite واحدة qui passe par A et B داكور مثلا نترسي كوم سا أو كيما تراو في الواحد هنا. Le but point AB définit une seule droite du plan P qu'on note D qui contient A et B وإلا أما نحط نسميوها D ولا نسميوها la droite qui passe par A et B. D'accord? Droite A B ولا droite D. C'est pas très grave, tout est possible. نجم تسمي كيما تحب انت. باهي سيدي. Une fois عندنا الحكاية هذه que deux points distincts A et B sur la droite D vont nous définir باش يعرفونا deux sens. Uniquement فما كان deux sens possibles. يا إما sens de A vers B من A في اتجاه B وإلا de B vers A. D'accord? Il n'y a pas d'autre sens possible غير الزوز هذوما définis par ces deux points. فما معلومة أخرى بديهية هي كونه lorsque vous avez un point M du plan, combien il existe de droites qui passent par M et parallèles à la droite D, tout le monde va dire qu'il existe une seule droite, une droite wahida, qui passe par M et parallèle à la D. Là, on va نسميوها delta, d'accord? B, حاجة أخرى, نفترض, on va supposer que le point M c'est un point variable sur la droite delta. يتحرك على الدروات دلتا. كيف هو يتحرك على الدروات دلتا قداش عنده من إمكانية حركة combien il a de sens de mouvement. Bien sûr le point M il va se déplacer في السونس هذا مثلا اتجاه هذا وإلا في الاتجاه هذا فماش عنده إمكانية أخرى غير هذا ينجمش يمشي منه ينجمش يمشي يتحرك هيك ولا هيك خاطرو il est lié de se déplacer sur la droite delta. السونس هذا هو نفس السونس اللي هو من A vers B والسونس هذا هو السونس de B vers A. دونك عملنا شيما هنيك جاهزة فوالا A B ودروات A B هذه و M un point de la droite delta فما الام يا اما سي سي ديبلاسي في السونس هذايا اللي هو السونس دو A vers B ولا السونس هذايا ولا هو de B vers A خارق العادة. به نرجعوا توا آخر معلومة اك دروات دي لو فرضنا عندنا البلان كان شيماتيزيو هيك البلان هذا بي بلان بي وعندنا ان دروات دي هيك اك دروات دي هذيك elle va couper le plan en deux demi plans زوز شتورة شتر هذا ديمي بلان مثلا بي 1 وديمي بلان اخر اسمه بي 2. لو دو ديمي بلان هذوما الحد نتاعهم هذوما محلولين راهو سي دو لانفيني مي كيك شيما لو بلان سون دو فرونتيير الحد نتاعهم هو droite D. فما معلومة بسيطة possible باش نفهمها c'est que lorsque vous prenez un point من الديمي بلان هذا وان autre point من الديمي بلان هذا فرضا هنا نسميوه M وهنا N la droite MN sûrement va être séquente avec la droite D. هذه هي معلومات حاجتنا بها دونك ان شاء الله المرة الجاية نشوفوا زعما لواش تصلح هذه. ميرسي et